أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا مسلمين من خواصهم من خير ولطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم للدنيا والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم للدنيا والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم للدنيا والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه أما بعد نقرأ إن شاء الله كتاب بدور السعادة للسيد الحبيب محمد أمين بن إدروس بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين أحكام النكاح hukum-hukumnya nikah. Khamsatun, ada 5. Kemarin kita sudah jelaskan tentang definisi pernikahan, pengertiannya apa. Yang kedua tentang rukun-rukun nikah, itu ada 5. Adanya suami, adanya istri, adanya wali, adanya 2 saksi, dan adanya ijab qabul. Sekarang hukumnya nikah. Apa sih hukumnya menikah itu? Ketika kita berbicara tentang hukum, maka hukum dalam Islam itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kenapa hukum itu dibagi menjadi 5? Karena Al-Quran atau hadis, Al-Quran dan hadis, ada kalanya di dalam Quran dan hadis itu mengandung perintah. Ada kalanya mengandung larangan. Jadi ada kalanya perintah, ada kalanya larangan. Ada kalanya tidak perintah dan juga tidak larangan. Baik. Kalau dalam Quran ada redaksi perintah, maka ada kalanya perintah itu sifatnya kuat, diperintah dan perintahnya itu kuat. Artinya kalau enggak dilakukan perintah itu ada ancaman siksaan atau dosa. Berarti perintah itu kuat, harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan ada ancamannya bagi orang yang meninggalkan perintah itu. Maka ini yang kemudian mengandung hukum wajib. Di wajib itu satu perintah yang apabila ditinggalkan
itu ada ancaman dosa, ada ancaman siksa, dan apabila dilakukan tentu di situ ada pahala. Jadi perintah itu ada kalanya kuat, ada kalanya tidak kuat. Artinya tidak kuat itu perintah itu mengandung anjuran, andaikan tidak dilakukan tidak diancam dengan siksaan, tidak diancam dengan dosa. Diperintah tapi kalau enggak dilakukan tidak dosa dan tidak disiksa. Maka perintahnya tidak kuat, dan ini kemudian mengandung hukum sunnah. Jadi sekali lagi supaya kita tahu kenapa hukum itu oleh ulama dibagi menjadi 5. Sekali lagi karena dalam Quran dan hadis ada kalanya mengandung perintah. Perintah itu kalau kuat perintahnya wajib. Kalau perintahnya enggak kuat menjadi sunnah. Apa perintah kuat dan tidak kuat? Perintah yang kuat itu yang harus dilakukan, dan kalau enggak dilakukan ada ancaman siksa atau dosa, maka perintahnya kuat, berarti tidak boleh dilanggar. Ada perintah yang tidak kuat, artinya ketika ditinggalkan perintah itu maka tidak diancam dengan siksaan dan juga tidak berdosa. Nah ini kemudian menjadi sunnah, hukum sunnah. Baik, itu yang perintah ada 2. Larangan juga begitu. Larangan itu ada 2, ada kalanya larangan itu kuat, dilarang. Tapi larangannya kuat, berarti bagi yang melakukan ada ancaman siksa atau dosa. Berarti larangan dikuat, harus benar-benar ditinggalkan. Kalau dilakukan ada siksa atau dosa, berarti larangan ini kuat yang kemudian mengandung hukum haram. Haram itu mutlak nggak boleh dilakukan. Kalau dilakukan dosa dan nanti disiksa. Nah, itu larangan yang kuat. Ada larangan yang tidak kuat, dilarang. Tetapi apabila dilakukan tidak diancam dosa dan tidak diancam siksa. Ini yang kemudian mengandung hukum makruh. Makruh itu dilarang, tapi andaikan dilakukan tidak dosa dan tidak disiksa. Jadi perintah larangan. Perintah ada 2. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Berarti yang kuat wajib, yang tidak kuat sunnah. Larangan ada 2. Ada larangan yang kuat menjadi haram, ada larangan yang tidak kuat menjadi makruh. Berarti sudah 4 hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh. Nah tinggal sekarang mubah. Mubah itu enggak dilarang, enggak diperintah. Nah, jadi tidak dilarang, tidak diperintah. Itu mubah. Seperti apa misalnya? Banyak sekali yang mubah ini. Atau sesuatu yang boleh banyak sekali. Hukum makan rambutan misalnya, apa? Ada perintahnya? Enggak ada. Dilarang? Enggak. Berarti dia boleh, karena enggak diperintah, enggak dilarang. Nah sekarang nikah. Hukum nikah itu apa? Apakah menikah itu wajib atau sunnah atau apa? Kemarin kita sebutkan ternyata nikah itu hukumnya ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram juga, tergantung kondisinya. Nah, di sini yang dikatakan yang pertama kemarin kita sebutkan, sudah kita jelaskan tentang satu hukum yaitu wajib. Kapan nikah itu menjadi wajib bagi seseorang? Idza khafaz zina ma'al istita'ati 'alan nikah. Jadi nikah itu menjadi wajib jika seseorang khawatir berzina. Kalau enggak nikah dia khawatir berzina dan dia mampu untuk menikah. Maka dalam konteks itu wajib bagi dia menikah. Karena kalau enggak nikah ini dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina. Nah, kalau nikah orang ini mampu enggak? Mampu, secara biaya mampu, mental mampu dan seterusnya. Maka dalam hal itu dia dikatakan wajib menikah. Karena 2 itu alasannya. Khawatir berzina dan dia mampu menikah. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menikah. Yang kedua hukum nikah sunnah, mandub, sunnah. Bagi siapa yang sunnah itu? Limuhtajin ilaihi, bagi orang yang membutuhkan. Bagi orang yang merasa butuh terhadap pernikahan, maka bagi dia nikah itu sunnah. Ai ta'iqin lahu
bitawaqanihi lil wat'i walau khasiyan wa majbuban yajidu uhbatahu min mahrin wa kiswati faslit tamkin wa nafaqati yaumin nikahi wa lailatihi wa in kana muta'abbidan siyanatan lidinihi wa tahsinan li farjihi wa ghaddan li basarihi wa lima fihi min baqa'in nasl wa hifdhin nasab wa lil isti'anati 'alal masalih. Jadi nikah itu hukum yang kedua, hukumnya nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Bagi orang yang membutuhkannya. Dalam artian dia butuh untuk menikah. Dia itu butuh untuk menikah untuk menjaga beberapa hal. Dan dia mampu untuk menikah. Dia mampu bayar mahar, dia mampu memberikan sandang pangan kepada istrinya, dia mampu menafkahi istrinya, minimal dikatakan mampu itu minimal memberikan nafkah kepada istri di hari pernikahannya itu dan di malamnya. Sehari semalam dia mampu menafkahi istri itu sudah dianggap mampu. Perkara 2 hari berikutnya ya apa kata nanti. Itu jadi batas minimal mampu itu mampu menikah, mampu menafkahi minimal di hari pernikahan dan di malamnya itu. Wa in kana muta'abbidan, walaupun orang ini ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah tapi dia merasa butuh menikah, maka sunnah bagi dia menikah. Ada juga ada orang ahli ibadah tapi tidak merasa butuh menikah, yang enggak termasuk pada hukum ini. Karena banyak juga ulama-ulama yang tidak menikah. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau itu menulis kitab yang isinya di dalamnya itu ulama-ulama yang tidak menikah. Jadi beliau itu memilih jomblo sampai wafat, enggak menikah karena sibuk mencari ilmu. Karena sibuk mencari ilmu. Nama judul kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang jomblo. Memilih jalan untuk tidak menikah. Kenapa alasannya? Alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Jadi mereka lebih mementingkan ilmu daripada menikah, sehingga mereka beranggapan kalau saya nanti menikah, saya berhenti ngaji, saya berhenti mencari ilmu, saya berhenti menulis kitab, saya berhenti mengajar, karena biasanya tuntutan banyak. Mau ngaji, tahu-tahu disuruh apa gitu, mau berangkat ini disuruh apa. Jadi dia menganggap kalau saya menikah, wah saya nanti berhenti nggak ngaji. Akhirnya lebih memilih ilmu. Kayak siapa di antaranya? Banyak sekali, di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi yang sangat terkenal, beliau tidak menikah. Ketika ditanya mengapa tidak menikah, bukankah menikah itu sunnah Rasulullah? Jadi menikah itu sunnah Rasulullah. Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Pernikahan itu adalah sunnahku. Tetapi yang harus dicatat, faman raghiba an sunnati. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, falaisa minni, maka bukan termasuk golonganku. Jadi orang tidak menikah asalkan dia tidak benci pada pernikahan, tidak termasuk pada hadis ini. Orang yang dikecam dalam hadis ini orang yang benci terhadap pernikahan. Ada orang yang menikah, kenapa enggak nikah? Ya saya tidak butuh menikah, Pak. Saya masih ada alasan dan seterusnya, mencari ilmu atau yang lain-lainnya, maka tidak masalah asalkan jangan benci terhadap pernikahan. Kalau orang itu benci terhadap pernikahan berarti dia benci kepada sunnahnya Nabi. Dan kalau orang benci kepada sunnahnya Rasulullah, kata Nabi, dia bukan golongan aku. Jadi banyak juga ulama tidak menikah, tapi bukan karena benci terhadap pernikahan, bukan. Tapi karena mereka merasa tidak butuh menikah. Nah, jadi itu catatannya. Jadi tidak semua asalkan ada orang tidak menikah, wah ini enggak melakukan sunnah Nabi. Asalkan tidak benci. Ya, yang disebut bukan golonganku, kata Nabi, adalah orang yang benci terhadap pernikahan. Jadi sekali lagi hukum menikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkan dan dia bagi orang yang membutuhkan dan dia mampu membayar mahar, memberikan sandang pangan kepada istrinya, wa in kana muta'abbidan, walaupun dia orang ahli ibadah. Sebab ada di zaman Nabi yang kemudian Nabi menjadi ngendikan hadis yang tadi itu karena ada di zaman Nabi itu ada 3 orang yang datang kepada yang mereka 3 orang ini, yang satu mengatakan saya tidak akan menikah, yang satunya lagi mengatakan saya akan sholat malam,
setiap malam saya tidak akan pernah tidur, satu malam full saya mau sholat malam. Yang satunya bilang, saya kalau siang puasa terus sehari-hari. Akhirnya baru Nabi mengatakan yang tadi itu, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku falaysa minni, maka dia bukan golongan dari aku. Apa di antara tujuan menikah itu? Siyanatan lidinihi, ya untuk menjaga agamanya supaya dia terlindungi kehormatannya. Wa tahsinan li farjihi, untuk menjaga kemaluannya. Wa ghaddan li basarihi, ya untuk menundukkan pandangannya. Ini tujuan-tujuan menikah. Kalau orang menikah sudah melaksanakan ini, berarti dia sudah menikah sesuai dengan tujuannya. Orang itu menikah supaya enggak jelalatan. Tapi ada orang sudah menikah malah di luar masih enggak bisa nundukkan ke pandangannya, berarti dia belum mendapatkan tujuan dari pernikahan itu. Dan di antara tujuan pernikahan walima fihi min baqa'in nasl, untuk menjaga regenerasi manusia. Karena manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi harus ada regenerasinya. Satu dua orang mungkin tidak menikah, tapi kalau semuanya enggak nikah, nah ini tidak ada nanti generasi berikutnya, punah manusia itu. Wa hifdhin nasab, dan juga menjaga nasab. Makanya melalui pernikahan nasab itu terjaga. Jelas ini bin siapa, ini anaknya siapa. Kalau ada orang melahirkan tanpa pernikahan, berarti dia nasabnya dia putus, maka tidak boleh. Walil isti'anati 'alal masalih, dan di dalam pernikahan itu juga banyak di situ saling tolong menolong dalam kebaikan antara suami dan istri dan seterusnya. Qala sahibuz Zubat radhiyallahu anhu, sunna li muhtajin mutiqin li uhab nikahu bikrin dzati dinin wa nasab. Disunnahkan bagi orang yang membutuhkan, yang mampu. Apa itu yang disunnahkan? Nikahu bikrin, menikahi gadis perawan, dzati dinin, yang bagus agamanya, wa nasab, dan bagus keturunannya. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, makruh. Makruh itu apa tadi? Makruh itu dilarang. Dilarang, tapi andaikan dilakukan nggak apa-apa, nggak dosa. Jadi nikah itu terkadang hukumnya makruh. Bagi siapa? Liman faqadal uhbata walam yatuqlin nikah. Bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk menikah, disuruh bayar mahar nggak punya, nafkah nggak bisa, walam yatuqlin nikah, dan dia tidak butuh pada pernikahan. Dia tidak butuh menikah. Fa illam yafqudha wa huwa ghairu ta'iqin fala yukrahu lahu. Maka apabila dia fa illam yafqudha wa huwa ghairu ta'iqin fala yukrahu lahu, walakinna takhalliya lil ibadah afdalu minan nikah in kana muta'abbidan ihtimaman biha. Kalau orang itu mampu untuk menikah tapi tidak butuh. Jadi kalau tadi kan yang makruh itu enggak mampu dan enggak butuh. Ini ada orang mampu tapi enggak butuh. Suruh nikah mampu, orangnya bagus ekonominya. Tapi orang ini butuh enggak pada pernikahan? Dikatakan saya enggak butuh, maka bagi dia fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang mampu tapi merasa tidak butuh, maka tidak dimakruhkan. Walakin at-takhalliya lil ibadah, tapi orang yang memilih untuk jalan ibadah dan meninggalkan nikah afdalu minan nikah, yaitu lebih afdal daripada nikah. In kana muta'abbidan ihtimaman biha, kalau memang benar-benar orang ini ahli ibadah. Fa illam yata'abbad, maka kalau bukan orang yang ahli ibadah, ya bukan ahli ibadah itu sehari-hari waktunya dihabiskan untuk ibadah. Kalau bukan ahli ibadah, ya aktivitasnya normal,
Ya ibadah cuma sekedarnya saja, ya masih bekerja, masih aktivitas dan lain-lainnya. Ini fa illam yata'abbad, maka kalau ada orang yang bukan ahli ibadah, fan nikahu afdal min tarkihi fil ashah, maka menikah lebih afdal bagi dia daripada tidak menikah, dalam pendapat yang lebih ashah. Li alla tufdiya bihi al batalatu ila al fawahish, walidha qala ba'dhum inna asy-syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Wathani tarkun nikahi afdal minhu lil khatari fil qiyami biwajibih. Menurut yang kedua, tidak menikah bagi orang tersebut lebih afdal lil khatari fil qiyami biwajibih, karena dikhawatirkan untuk tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Wa fis sahihi ittaqullaha wattaqun nisa. Dalam hadis sahih dikatakan ittaqullah, takutlah kepada Allah, wattaqun nisa, dan takutlah terhadap urusan perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat minan nisa. Karena sesungguhnya pertama kali fitnah yang datang di tengah-tengah orang Bani Israil itu kanat minan nisa, fitnah yang datang daripada kaum perempuan. Fa in wajadal uhbata wa bihi illatun tamna'uhu minal wat'i. Kalau misalnya orang itu mampu untuk menikah, tetapi dia punya penyakit yang membuat dia tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Kaharomin, seperti orang yang sudah lanjut usia. Orangnya mampu menafkahi, mampu biaya, mampu, tapi disuruh berhubungan suami istri udah nggak mampu. Maka bagaimana wahuwa kibarus sinni, karena sudah lanjut usia, umur 70, umur 80 misalnya, yang sudah nggak mampu berhubungan. Au maradin daimin, atau karena punya penyakit yang terus menerus yang membuat dia tidak bisa berhubungan suami istri. Au ta'ninin daimin, au kana mamsuhan kuriha lahu lil intifa'il hajati ma'a khataril qiyami biwajibin nikah. Wa hadza idza lam yakun lahu gharadun akharu ghairal wat'i min khidmatin aw inasin aw ghairi dzalik wa illa fala karahata. Maka yang tadi itu ada orang mampu untuk menikah tapi dia tidak mampu berhubungan suami istri, maka bagi dia dimakruhkan menikah. Tidak dianjurkan, maksudnya tidak dianjurkan menikah. Kenapa? Lintifail hajah, karena dia tidak punya kebutuhan untuk menikah. Apa kebutuhannya untuk menikah? Berhubungan suami istri nggak bisa, nggak mampu karena penyakit atau karena faktor usia misalnya. Ma'a khataril qiyami biwajibin nikah. Di samping itu dikhawatirkan dia tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa hadza idza lam yakun lahu gharadun akhar. Ini kalau yang dimaksud tidak memiliki tujuan lain. Andaikan punya tujuan lain, dia mampu menikah secara finansial, orang yang mampu, tapi tidak bisa berhubungan suami istri karena sakit atau karena sudah lanjut usia. Tapi dia ingin menikah dengan tujuan yang lain. Seperti apa misalnya? Min khidmatin, supaya ada yang bisa membantu dia, ada yang bisa melayani dia. Aw ghairi dzalik, atau supaya ada yang bisa menemani dia misalnya. Maka wa illa fala karaha. Kalau tidak punya tujuan-tujuan semacam itu, hadza idza lam yakun lahu gharadun akhar ghairal wat'i min khidmatin aw inasin aw ghairi dzalik wa illa fala karaha. Maka dengan kondisi seperti ini tidak dimakruhkan. Kalau enggak punya tujuan kalau punya ada tujuan-tujuan seperti ini, maka tidak dimakruhkan. Yang keempat, hukum nikah. Kita singkat saja. Khilaful aula. Khilaful aula ini menyalahi yang lebih utama. Bagi siapa itu? Liman faqadal uhbata ma'a tawaqanihi lin nikah. Khilaful aula, menikah tapi khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Artinya yang lebih utama bagi dia enggak nikah tapi dia menikah. Bagi siapa itu? Bagi orang yang tidak punya kemampuan ma'a tawaqanihi lin nikah. Enggak punya kemampuan tapi dia butuh untuk menikah.
Wadzalika liqaulihi ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dia tidak mampu menikah, bayar mahar enggak mampu, beri nafkah enggak mampu, tapi dia merasa butuh untuk menikah. Sehingga bagaimana bagi dia? Kalau dia menikah, enggak mampu, tapi merasa butuh. Maka bagi dia khilaful aula. Khilaful aula itu kalau dia tetap menikah, dia menyala yang lebih utama. Karena yang lebih utama bagi dia untuk bersabar sebentar, jangan menikah dulu sampai dia mampu untuk menikah. Maka dalam Quran wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dianjurkan bagi orang ini bersabar dulu sampai dia diberi kemampuan oleh Allah untuk menikah, maka nanti baru dia menikah. Al-afdalu lahu ayyatrukan nikaha wa yaksira syahwatahu bis-shaum. Maka orang yang seperti ini, orang yang tidak mampu secara finansial untuk menikah, tetapi dia butuh menikah, maka dianjurkan untuk tetap tidak menikah terlebih dahulu sampai dia diberi kemampuan oleh Allah, berusaha dulu, kerja dulu dan seterusnya sampai dia mampu. Maka bagaimana cara mengatasinya? Karena dia merasa butuh menikah, dianjurkan orang seperti ini memperbanyak puasa. Kenapa? Karena memperbanyak puasa itu dapat menurunkan tensi syahwat. Orang kalau puasa itu kan lemes, jadi syahwatnya juga berkurang. Maka syahwat diturunkan tensinya dengan berpuasa. Wa illam tangkasir syahwatuhu bis-shaum la yaksiruha bil kafuri wa nahwihi. Kalau misalnya setelah puasa tetap aja syahwatnya tidak menurun, masih pengen menikah karena syahwatnya tidak bisa dikendalikan, misalnya la yaksiruha bil kafuri wa nahwihi, maka jangan mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menurunkan syahwatnya, bisa berbahaya. Kalau mengkonsumsi obat-obatan, apalagi diolesin ini, diolesin itu, bal yatazawwaju wa yatawakkalu 'ala Allah. Nah, tapi kemudian menikahlah dan bertawakallah kepada Allah karena merasa butuh itu. Fa innallaha ta'ala takaffala birrizqi lil mutazawwij biqasdil afaf. Karena Allah Subhanahu wa taala telah bertanggung jawab atas rizkinya orang yang menikah biqasdil afaf, yaitu dengan maksud menjaga kehormatannya supaya tidak terjerumus pada pernikahan, supaya tidak terjerumus pada berzinahan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun haqqun 'alallahi ayyughniyahum." Ada 3 kelompok yang bagi Allah dia akan diberi kekayaan oleh Allah. Siapa yang 3 kelompok itu? Al-mujahidu fi sabilillah. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Wan nakihu yuridu ayyasta'iffa. Dan orang yang menikah karena tujuannya supaya dia bisa menjaga harga dirinya. Wal mukatabu yuridul ada. Dan budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang menebus dirinya, membeli dirinya sendiri dengan cara menyicil kepada tuannya, maka pasti Allah berikan kemampuan untuk dia. Termasuk diantaranya adalah orang yang menikah. Yang kelima, hukumnya menikah haram. Ada juga hukum menikah haram. Bagaimana menikah yang haram itu? Idza kana la yastati'ul qiyama bihuquqiz zaujah. Kalau dia yakin tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada istrinya. Apa saja? Banyak sekali kewajiban suami kepada istrinya. Bagaimana suami kepada istrinya? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, "Wahai Syekh, apa yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya?" Kata beliau, "Ingat bahwa istrimu itu seorang perempuan. Sebelum menikah dengan kamu, dia bersama dengan keluarganya. Di dalam keluarganya dia punya bapak yang menafkahi dia. Dia punya ibu yang menjaga dia, yang mencintai dia, menyayangi dia. Dia punya kakak, punya saudara yang melindungi dia, yang menjaga dia dari gangguan orang lain. Dia punya paman, dia punya ini, dia punya itu, semuanya sayang kepada dia. Maka kata Syekh Mutawalli, kalau kamu menjadi suaminya dan kamu yang sudah membuat dia keluar dari keluarganya ikut kamu, maka jadilah kamu semuanya. Jadilah kamu seperti orang tuanya, bapaknya. Jadilah kamu seperti ibunya. Jadilah kamu seperti saudara-saudaranya. Jadilah kamu seperti paman-pamannya. Karena kamu yang membawa dia keluar dari keluarganya,
sementara dia di waktu bersama dengan keluarganya, semua keluarganya sayang kepada dia, bapaknya, kakaknya, adiknya, ibunya, pamannya. Maka dia keluar dari rumah itu gara-gara ikut kamu, maka jadilah kamu semuanya. Nah itu kalau tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban suami, tidak bisa menjaga istri, tidak bisa dan seterusnya, maka menikah bagi dia haram. Menikah bagi dia haram kalau sekiranya tidak bisa memenuhi hak-hak istri, tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami, maka menikah bagi dia adalah haram karena menyakiti orang lain dan merugikan orang lain. Tanbih, ada satu peringatan, at-tafsil al-madhkur fil rajul yajri fil mar'ati. Maka yang tadi ini hukumnya bagi lelaki. Laki-laki hukumnya laki-laki menikah itu ada 5 itu. Ini juga berlaku bagi perempuan. Jadi tidak semua perempuan itu menikah. Sama kalau perempuan juga sekiranya tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada suaminya, sama berlaku sebaliknya. Kamana so'alaihi fil seperti yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Naam, law lam tandafi anhal fajarah illa bihi wajab. Law lam tandafi anha al-fajaratu illa bihi wajab. Nah, menjadi wajib juga pernikahan itu kalau sekiranya dia tidak menikah, dia tetap menjadi orang yang buruk perilakunya. Misalnya begini. Ada laki-laki baik, ya, ada laki-laki baik. Ada perempuan nggak baik. Ini perempuan ini nggak bisa dirubah sifatnya, kelakuannya nggak bisa dirubah kecuali oleh suaminya, Dan si perempuan ini merasa itu. Maka dalam hal ini menjadi wajib kalau sekiranya pernikahan bisa merubah dia dari perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik, maka wajib menikah. Wajib menikah. Wahtiyajuha linnafaqati nadhiru wujudil uhbati fir rajul. Tapi kadang ini yang sering dijadikan alasan ya, menikah dengan siapa gitu, karena wah ini orangnya perempuan ini kurang baik. Nah kalau saya nikahi mungkin saya merasa yakin bahwa saya bisa merubah perilakunya. Ya silakan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi 3 hal yang sudah kita baca, sudah kita bahas tentang pengertian pernikahan, kemudian rukun-rukunnya nikah, kemudian hukum-hukumnya orang menikah. Jadi hukum menikah itu tergantung pada kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina wa tahtiyajina ilayhi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.